बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर आलिया बशीर है और मैं ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल में शाम में क्लिनिक कर रही हूँ और यहाँ पे मैं शोबा जच्चा बच्चा से मुंसलिक हूँ और इस डिपार्टमेंट को मैं यहाँ पे हेड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में गायनी की प्रोफेसर भी हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि वो प्रेगनेंसी जिसमें या माँ को या बच्चे की किसी भी किस्म का कोई खतरा हो। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी से कैसे फ़र्क है? अगर आप बात करते हैं तो नॉर्मल प्रेगनेंसी नॉर्मली जो है वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी अल्लाह मियाँ ने हर इंसान में को बढ़ाने के लिए या उसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए औरत को माँ का दर्जा दिया। और ये सारे का सारा कहा जाता है कि फिजियोलॉजिकल है, यानी इसमें से गुजरना एक औरत के लिए अल्लाह मियाँ ने बनाया है और उसमें से वो औरत स्मूथली गुजरती है। और ये 90% केसेस में ऐसा ही हो रहा होता है कि औरतें प्रेग्नेंट होती हैं और खैर खैरियत से फारिग होती हैं और डिलीवर हो जाती हैं। लेकिन कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जिनको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कहते हैं, और ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज वो होती हैं जो नॉर्मल की तरह बिहेव नहीं करती। उसमें या तो हमें किसी वजह से माँ को कोई किसी सेहत का खतरा होता है या हमें ये डर होता है कि इसमें बच्चे की जान को कोई मसला आ सकता है। अब आप के ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कौन सी प्रेगनेंसीज होती हैं जिसमें ये मसले आते हैं। अगर किसी पेशेंट को या किसी मरीज़ा को हाई ब्लड प्रेशर का मसला आ रहा है और वो दौरान हमल उसका हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है और वो हाई ब्लड प्रेशर उसका इतना ज़्यादा हो गया है कि एंड में उसको प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। इसी तरह वो माएँ जिनको शुगर का मसला आ जाता है या डायबिटिक हो जाती हैं, वो भी हाई रिस्क लाती हैं। वो प्रेगनेंसीज जिसमें थायराइड का मसला आ जाता है। थायराइड होता है एक दूध होता है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसकी कमी या ज़्यादती भी जिस्म में बहुत सारे मसले मसाइल और बच्चे की नशो-नमा को अफेक्ट करती है, वो भी हाई रिस्क हो जाती हैं। इसी तरह से कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिसमें हमारे जिस्म में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे अपने ही निज़ाम के गिर्द बनने लग जाती हैं, वो भी हाई रिस्क हो जाती हैं। इसी तरह से कई तरह की प्रेगनेंसीज लाइक ट्विन प्रेगनेंसीज हैं या ट्रिपलेट हैं जिसमें एक से ज़्यादा बच्चा है जो है वो प्रेग्नेंट है माँ उसके साथ, तो वो भी हाई रिस्क हो जाती हैं। या बहुत ज़्यादा मैल नरिश्ड है, औरत ने अच्छी खुराक ही नहीं ली थ्रू आउट प्रेगनेंसी, वो भी हाई रिस्क है। इसी तरह से जो एक ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जैसे 35 ईयर्स के बाद जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं स्लाइटली, वो भी हाई रिस्क में आ जाती हैं। और सिमिलरली अगर टीन एज प्रेगनेंसी है, अगर कोई बच्ची 18 साल से पहले प्रेग्नेंट हो रही है तो उस वक्त अभी हड्डियों की जो है नशोनुमा उस हद तक नहीं हुई होती कि वो औरत अपने बच्चे को पैदा करे और उस तरह की सलाहियत उसमें आए, तो वो भी एट टाइम्स हाई रिस्क हो सकती हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चले कि ये औरतें हाई रिस्क हैं या नहीं हैं, तो क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स, क्या अलामात होंगी जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि जो फीमेल है या खातून है उसके साथ कोई ऐसा मसला आ रहा है कि हमें उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए, जितनी भी प्रेगनेंसीज हैं चाहे वो नॉर्मल हैं चाहे वो हाई रिस्क हैं, अव्वल तो ये होना चाहिए कि उस पर बाकायदा चेकअप होना चाहिए। डॉक्टर्स के पास शुरू से आप चेकअप के लिए जाएं, मे भी शुरू में महीने बाद डॉक्टर्स के पास जाना पड़े, लेकिन जो प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो हमें 15 दिन के बाद डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत होती है और फिर आखिरी महीने में बाज़ एक हफ्ते के बाद भी जाने की ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए कि बहुत सारी अलामात जो मरीज़ों में ज़ाहिर होती हैं ताकि हम उनको डॉक्टर्स जो हैं वो बर वक्त तशख़ीस कर सकें और उसका इलाज कर सकें। अब जैसे एक कोई खातून है, अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई होने लग गया, अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगी तो हो सकता है उसको पता ही ना चले कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है। अमूमी तौर पे जो ख्वातीन जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है उनको सर में दर्द ज़्यादा रहने लग जाता है, उनको मैदे में दर्द होने लग जाती है, उनको खाते पीते हुए इंडाइजेशन यानी बदहज़मी होने लग जाती है, बाज़ औक़ात उनको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लग जाती है हाथ पे और पाँव पे। और ये सारी वो अलामात हैं जिसमें या फिर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं। ये वो अलामात हैं, अगर इस किस्म की कोई भी अलामात परसिस्ट करे या बार बार हो तो इसके लिए डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके ब्लड प्रेशर की ज़्यादती की वजह से मसला आ रहा हो। तो ऐसे में ये जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो ये ना सिर्फ माँ को अफेक्ट करेगा बल्कि बच्चे की ग्रोथ को भी इफेक्ट करेगा। इसलिए जो माएँ जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है या जिनको दौरे पड़ने लग जाते हैं, अगर ज़्यादा शिद्दत से ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसमें बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, बच्चे की खुदा ना खास्ता पेट में डेथ हो सकती है, बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, बच्चा अपनी ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि बच्चा प्रॉपर उस तरह से ग्रोथ करके उस एज तक ना पहुँचे जिस एज तक उसको जाना है और वक्त से पहले ही बच्चे की पैदाइश करनी पड़ सकती है। इसी तरह से अगर कुछ ख्वातीन डायबिटिक हैं तो वो भी हाई रिस्क में आती हैं। डायबिटीज़ की में अलामात यूजुअली जो औरतें होती हैं उनका एक तो तेज़ी से वज़न बढ़ना हो सकता है, अगर कभी आप उनकी ब्लड शुगर चेक कराएं तो वो ज़्यादा हो सकती है, उनको प्यास लगना बार बार,
ان کو بھوک لگنا زیادہ یا ان کو یورین میں بار بار انفیکشن ہو جانا، یہ بھی ایک قسم کی آپ کی ہائی بلڈ شوگر کی جو ہے علامات ہوتی ہیں. اور ایسے میں بعض کا تبھی پتہ چلتا ہے جب عورتیں اپنا چیک اپ کروائیں اور اس کی ہم ڈاکٹرز ریگولرلی بلڈ شوگرز چیک کروائیں. بعض اوقات ہم اس چیز کو اس طرح سے گائیڈنس لے لیتے ہیں کہ کچھ جب پیشنٹس ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ڈاکٹرز کو بھی چاہیے اور پیشنٹس کو بھی چاہیے اپنی ڈیٹیل ہسٹری ضرور دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ماں باپ کو شوگر ہوتی ہے، ماں باپ کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اور پیشنٹ بتانا بھول جاتے ہیں. اگر وہ بتائیں تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہم تقریباً 20ویں ہفتے سے 26ویں ہفتے کے درمیان کرواتے ہیں، جس کو اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں. وہ ہمیں ان پیشنٹس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے جو کہ پوٹینشیل ڈائبیٹک ہو سکتے ہیں لیکن ابھی فرینک ڈائبیٹک نہیں ہے، یعنی ان میں ابھی مکمل ڈائبٹیز نہیں ہوئی لیکن ان میں چانسز ہیں کہ وہ ڈائبیٹک ہو سکتے ہیں. تو ایسے پیشنٹس کو اگر شروع سے ہی احتیاطی تدابیر بتا دی جائیں، ان کو ایکسرسائز بتا دی جائے، ان کو ان کی خوراک کے مطابق گائیڈ کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بلڈ شوگر کے اس طرح سے ہائی بلڈ شوگر کی سے سفر نہ کریں جس طرح سے ایک مریض جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو تو وہ کر سکتا ہے. ہائی بلڈ شوگر کے بھی اپنے مسائل ہیں. بچے کے گرد پیٹ میں پانی زیادہ ہو سکتا ہے، ماں کا وزن تیزی سے بڑھ سکتا ہے، بچہ اوور گروتھ کر سکتا ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے جب بچے کا وزن زیادہ ہوگا تو اس کی ڈلیوری میں پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، نارمل ڈلیور ہونے کے چانسز کم ہو سکتے ہیں، سیزرین سیکشن کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں. اور بعض اوقات ہائی بلڈ شوگرز اگر بہت ان کنٹرول ہو ماں کی تو بچے کی خدا نخواستہ پیٹ میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے کچھ پیشنٹس ہیں جن کے تھائرائڈ کے ایشو ہیں، اس میں کوئی بہت زیادہ علامات اس طرح سے تو نہیں مل رہی ہوتی لیکن بعض کا مس کیریجز شروع ہو جاتی ہیں پیشنٹس کو، یا پیشنٹ کا کسی وجہ سے اگر تھائرائڈ کا ٹیسٹ کروایا جائے یا ان کا وزن بہت بڑا ہو تو اس میں ہمیں اس ٹیسٹ سے ہیلپ مل جاتی ہے کہ یہ یا وہ تھکاوٹ بہت محسوس کرنے لگ جائے. اس طرح کے پیشنٹس کا جب ہم تھائرائڈ کے ٹیسٹ کروائیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان پیشنٹ میں اگر تھائروکسین کی کمی ہے تو اس کو دینے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس طرح سے مختلف بیماریاں ہیں جو کہ مختلف ان کے سائن اینڈ سمپٹمز ہیں اور یہ تبھی تشخیص ان کی ممکن ہے کہ اگر حاملہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے ڈاکٹرز کو ہر مہینے ریگولر چیک اپ کروائیں. اور یہ ان عورتوں کا فرض ہی نہیں ہے، یہ ان کے ہسبینڈز کا، ان کی فیملی ممبرز کا، ان باقی لوگوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کو ریگولر چیک اپ کے لیے لے کے جائیں اور اچھی خوراک کے ساتھ ان کو دیں. ایک اور پرابلم جو فیمیلز میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اور جو ہمارے ملک کا سب سے کامن پرابلم ہے شاید، وہ ہے انیمیا یعنی خون کی کمی. ہماری 50% سے بھی زیادہ عورتیں جو ہیں وہ خون کی کمی کا شکار رہتی ہیں. چلے ایک تو وہ کلاس ہوتی ہے نا جن کے پاس کھانے پینے کو شاید اتنا نہ ہو، ان میں تو خون کی کمی کچھ سمجھ آتی ہے، لیکن ایک وہ کلاس ہے جو جن کو میں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں بھی جب ٹریٹ کر رہی ہوتی ہوں تو ان میں بھی بعض کا خون کی کمی پائی جاتی ہے. وہ اس لیے کہ بچوں کو یہ جب بچیاں حمل کے دورانیے میں گزر رہی ہوتی ہیں تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کون سی خوراک کیسے لینی ہے. تو اچھی ہیلدی ڈائٹ لینے کی ضرورت ہے. جنک فوڈ سے اوائڈ کریں. آئرن جو جتنے بھی سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں ان کو پلیز دودھ یا کافی یا اس طرح کی دہی کے ساتھ مت لیں کیونکہ ڈیری پروڈکٹس جو ہیں وہ آئرن کی ایبزارپشن کو باڈی میں ہونے نہیں دیتی. آئرن سب سے اچھا جذب ہوتا ہے جب ہم اس کو وائٹامن سی کے ساتھ لیتے ہیں. لائک اگر آپ اس کو شکنجبین کے ساتھ یا اورنج جوس کے ساتھ لیں تو سب سے زیادہ آئرن کی اچھی ایبزارپشن ہوتی ہے. اس لیے ہمیں آئرن کی کمی جو کہ ایک بہت کامن ہے ہمارے ملک میں اور جس کی کمی کی وجہ سے پھر ماں کی اپنی گروتھ پرابلم ہوتی ہے، بچے کی گروتھ کم ہو جاتی ہے، ماں کو اینڈ میں انفیکشن زیادہ ہو سکتی ہیں، سیزرین سیکشن کا ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے. بچے کی بڑی عمر میں جا کے جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو شوگر کا مسئلہ، بلڈ پریشر کا مسئلہ، ان کی گروتھ جو ہے وہ عام بچوں سے کم، ان کا انٹلیکچوئل لیول یعنی ان کی دماغی حالات صحت بھی کم ہو سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ بچے جو کہ ایک ایسی ماں کے پاس سے ڈیلیور ہوتے ہیں جو اس کا ہیموگلوبن اور تھرو آؤٹ پریگننسی بہت اچھی ہے. تو اس لیے یہ ساری وہ علامات ہیں جو ہائی رسک کی وجہ سے ہوتی ہیں اور یہ پریگننسیز ہائی رسک پریگننسیز ہیں. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہم ان ساری علامات کو غور سے دیکھیں، ان کے بارے میں سمجھیں، ان کو پڑھیں اور اپنے ڈاکٹرز کے پاس اپنا ریگولر چیک اپ کروائیں. یہ ریگولر چیک اپ صرف پریگننسی میں ہی ہونا ضروری نہیں ہے. ایکچولی کوئی بھی پیشنٹ، کوئی بھی کپل اگر اپنی فیملی کو پلان کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایون اپنی پلاننگ جب کر رہا ہے پریگننٹ ہونے سے پہلے ڈاکٹرز کو ملے، اپنے آپ کی بلڈ شوگرز کو، اپنی بلڈ پریشرز کو، اپنی ٹیسٹوں کو سب کو کروائے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اس میں کوئی خون کی کمی نہیں، کسی قسم کا بلڈ کا پریشر کا مسئلہ نہیں، بلڈ شوگر کا مسئلہ نہیں، اور اگر ہے تو پہلے اس کو آپٹیمائز کیا جائے تاکہ آپٹیمائز ہونے کے بعد جب وہ پریگننٹ ہوں گی اور پریگننٹ ہونے کے بعد آگے وہ چلیں گی تو ان کی حالات
हालात ज़्यादा बेहतर होंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं इनको कोई अकेले नहीं मैनेज कर सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आप ही गायनाकोलॉजिस्ट सिर्फ इसको मैनेज कर सकती है और उसी को मैनेज करना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें गायनी के साथ साथ बाकी शोबों के डॉक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। लाइक अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है तो हमें मेडिसिन के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर पेशेंट को थायराइड का कोई इशू है तो हमें मेडिसिन के डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह से शुगर के लिए भी हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो सकती है। तो अगर ये सब लोग आपस में मिल के, इसी तरह से अगर कार्डिक पेशेंट, कुछ पेशेंट्स होती हैं जो कि कार्डिक मसला रखती हैं और उनके बाद उनमें अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो बच्चों में ग्रोथ स्टंटेड और प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो उनके बच्चों में ये डायग्नोसिस होना भी ज़रूरी है कि उनको कोई हार्ट का मसला तो नहीं है। तो ये एक फिर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बन जाती है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि आप गायनी के डॉक्टर्स, दिल के डॉक्टर्स, ब्लड प्रेशर के डॉक्टर्स, शुगर के डॉक्टर्स, वो जिसका रेलेवेंट फील्ड है उनके साथ मिल के उन मरीज़ों का इलाज करें ताकि बेहतर इलाज हो सके। और इस सिलसिले में अगर आप ये कहें तो फिर डॉक्टर्स हॉस्पिटल इज़ बेस्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटीज़ हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा गायनी का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे बहुत आला पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स है। कार्डियोलॉजी के लिए ये पूरे शहर में बेस्ट हॉस्पिटल है। इसी तरह से हमारे अगर मेडिसिन की टीम्स को देखा जाए, सर्जरी की टीम्स को देखा जाए, तो दे आर बेस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द लाहौर। अगर हम इसको बात करें तो मेरे ख्याल में पूरे शहर में 1 या 2 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनकी हम बात करते हैं तो वो इन सारी सुपर स्पेशलिटीज़ एंड स्पेशलिटीज़ को लेके चलते हैं। तो इस लिहाज से आई थिंक ये अगर हम नोट करें तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल स्पेशली फॉर द हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जिसमें हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें मल्टीपल लोगों की इनपुट की ज़रूरत है ताकि पेशेंट्स को बेस्ट केयर पॉसिबल मिल सके, उनके बच्चों को उनके लिए बेस्ट केयर पॉसिबल मिल सके और मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस के साथ वो स्मूथली अपनी प्रेगनेंसी को में से निकलते हुए खैर और आफियत से घर अपने बच्चे के साथ हंसते मुस्कुराते जाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।